Secara umum pembahasan tentang innama a'malu binniyat. Niat itu kelawan a. Niat bikol. Niat kelawan a. Itu secara syariat. Karena apa? Di mana letaknya niat? Pada hakikatnya terletak kepada wujud Allah. Secara hakikat. Jadi ketika kita meletakkan niat masih di dalam hati, maka masih ada wujudnya daripada hati yang ditempati daripada nih. Jadi innama a'malu binniyat. Niat itu secara umum diletakkan di dalam hati kelawan hati. Jadi ketika kita mengaji tentang hakikat, maka innama a'malu billah. Maka ing teman setuhune amal iku billah tetap kelawan Gusti Allah. Maksudnya piye? Pada hakikatnya setiap amal itu la haula wala quwata illa billah. Setiap amal itu semuanya pada hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Di mana Allah meletakkan daripada amal-amal daripada manusia ini tadi? Di mana Allah meletakkan daripada amal-amal daripada makhluknya Allah ini tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma shalli alaihi. Jadi dilanjutkan kembali bagaimana kita memahami tentang innama a'malu binniyat. Jadi dilanjutkan kembali daripada innama a'malu binniyat. Ing temen setuhnya amal iku binyati tetap kelawan niat. Nah, rupane niat lillahi ta'ala. Bagaimana kita melakukan suatu amal? Bagaimana kita melakukan suatu amal? Daripada akmalu tadi, kita itu diwajibkan untuk meniatkan diri secara lillahi ta'ala. Secara umum pembahasan tentang innama a'malu binniyat. Niat itu kelawan a. Jadi niat bikol. Niat kelawan a. Itu secara syariat. Karena apa? Di mana letaknya niat? Pada hakikatnya terletak kepada wujud Allah. Secara hakikatnya. Jadi ketika kita meletakkan niat masih di dalam hati, maka masih ada wujudnya daripada hati yang ditempati daripada niat. Jadi innama a'malu binniyat. Niat itu secara umum diletakkan di dalam hati kelawan hati. Jadi ketika kita mengaji tentang hakikat, maka innama a'malu billah. Maka ing teman setuhune amal iku billah tetap kelawan Gusti Allah. Maksudnya piye? Pada hakikatnya setiap amal itu la haula wala quwata illa billah. Setiap amal itu semuanya pada hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Di mana Allah meletakkan daripada amal-amal daripada manusia ini tadi? Di mana Allah meletakkan daripada amal-amal daripada makhluknya Allah ini tadi? Itu Allah meletakkan daripada wujudnya Allah itu sendiri. Makanya innama a'malu billah. Jadi kalau innama a'malu binniyat, niat kelawan hati, maka meletakkan suatu niat di dalam hati. Akhirnya nalikane jenengan niku salat, niat itu salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh atau salat-salat sunah liyane, maka setiap a'malu iku fardhol lillahi ta'ala. Mengapa kok ada bahasa diletakkan di dalam hati? Karena secara umum pemahaman tentang iman itu terletak kepada di dalam rasa hati. Makanya jadi secara umum pengertian daripada iman itu terletak kepada rasa hati.
Makanya ulama mengatakan bahwasanya innama a'malu binniyat, kemudian ditafsiri bahwasanya niat itu harus diletakkan di dalam hati. Pada hakikatnya niat itu harus disertai dengan iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Bagaimana kita mengimani Allah? Maka asyhadu alla ilaha illallah. Kita harus bersaksi bahwasanya dimanapun letaknya suatu amal, maka Allah lah yang akan menjadikan suatu akmalu daripada niat daripada akmalu tadi akan diletakkan oleh Allah daripada wujud Allah itu sendiri. Makanya ketika kita melakukan sholat, di mana letaknya kita ketika mau melakukan sholat di dalam niatnya? Diletakkan di mana? Nalikone ketika kita melakukan suatu takbiratul ihram. Jadi mengapa di situ disebut Allahu Akbar? Karena setiap akmalu bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Itu secara syariat. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Tapi secara hakikat billahi kelawan wujud Allah. Ini bedanya. Jadi ketika kita belajar ilmu syariat, maka ketika kita melakukan suatu sholat, maka di dalam niatan kita, di dalam niat ingsun sholat, maka diletakkan kepada hati. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka di dalam hati kita melakukan suatu niat. Itu secara syariat. Ya. Tapi secara hakikat, di mana kita meletakkan suatu niat, diletakkan di dalam daripada keilmuannya. Nah, ilmu apa? Daripada Allah tadi menolong suatu akmalu, menjadikan suatu amal-amal, maka la haula wala quwata illa billah. Di mana Allah meletakkan suatu akmalu dan di mana Allah meletakkan suatu niat, maka akmalu dengan niat pada hakikatnya daripada makhluk yang dijadikan oleh Allah dengan sifat yang sama, bertumpu bergantung kepada Allah. Maka akmalu bertempat kepada Allah, niat juga bertempat kepada Allah. Daripada akmalu Allahu Akbar menyebut daripada asma Allah, niatnya meletakkan niat kita serahkan, kita bersujud cuma kepada Allah. Jadi nalikane salat Allahu Akbar, maka meletakkan niat di dalam asma Allah. Di dalam asma Allah ini tadi kita berpegang teguh pada wahdatul wujudnya, bahwasanya yang menjadikan suatu kalam, yang menjadikan suatu akmalu pada hakikatnya adalah Allah. Karena semuanya yang menjadikan adalah Allah, maka semuanya akan dikuasai oleh Allah. Daripada kekuasaan Allah, Allah menguasai daripada akmalu yang kita lakukan bertempat kepada wujud Allah itu sendiri. Seperti hanya subhanalladzi asyra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ketika Nabi Muhammad ikut dijadikan oleh Allah dengan Isra-nya, maka di sini tidak disebut asma Allah. Karena daripada ayat ini menyebutkan suatu bahwasannya yang menjadikan daripada kejadian Isra tadi adalah zatnya Allah. Di mana letak daripada niatnya Nabi Muhammad untuk melakukan suatu Isra? Diletakkan kepada zatnya Allah, maka di situ disebut subhanalladzi asyra. Jadi Allah lah yang menjadikan daripada kejadian Isra wal Mi'raj. Daripada niatan kita sholat juga sama. Allah lah yang menjadikan sholat ingsun. Daripada niat ingsun, saya serahkan kepada yang maha kuasa dan bertempat kepada yang menjadikan daripada sholat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bedanya di situ. Kalau kita melakukan suatu sholat atau suatu akmalu yang lain, maka di dalam kawitane juz kita masukkan di dalam niat, ditempatkan di dalam hati. Karena apa? Menurut daripada orang syariat, bahwasanya letak daripada keimanan terletak kepada rasa hati yang meyakini atas Allah.
Karena keimanan diletakkan kepada pengertian di dalam hati dan di dalam rasa hati ini tadi, maka daripada setiap akmalu harus disertakan suatu keimanan yang terletak di dalam hati. Makanya setiap akmalu innama a'malu binniyat, kita niati bikopi kelawan hati. Makanya daripada syariat yang kita kaji tadi, pada hakikatnya bahwasanya apapun yang terjadi daripada akmalu yang ada pada diri kita ini, pada hakikatnya yang menjadikan oleh Allah, daripada Allah ini tadi yang menjadikan suatu akmalu, maka la haula wala quwata illa billah. Daripada niat, daripada akmalu yang kita lakukan terletak kepada kuasa Allah. Daripada Allah menguasai daripada suatu makhluk yang dijadikan bi wujudi ilah. Ing dalam wujudi Allah itu sendiri. Maka bedanya dari para orang syariat dan orang hakikat. Kalau orang hakikat ketika melakukan suatu akmalu, maka dia bersaksi atas adanya Allah dan tidak bersaksi atas tiadanya Allah. Jadi maksudnya gini, bersaksi atas adanya Allah dan tidak bersaksi atas tiadanya Allah. Maka pada hakikatnya makhluk yang bersifat ada, karena pada hakikatnya adanya Allah, bukan adanya makhluk. Daripada yang menjadikan sholat adalah Allah, maka asyhadu alla ilaha illallah. Apa yang dia rasakan, apa yang dia saksikan, dan apa yang dia ketahui daripada pengetahuan yang dia ketahui, apa yang dia rasakan daripada yang merasakan, pada hakikatnya adalah yang menjadikan daripada suatu makhluk. Dan dalam kesaksian asyhadu alla ilaha illallah itu tadilah akmalu daripada orang hakikat diletakkan. Makanya fardhol lillahi ta'ala, wajib kita melakukan suatu akmalu dengan diniati karena keberadaan daripada pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya ketika kita membahas innama a'malu binniyat kelawan syariate, kelawan atine, terus innama a'malu billah kelawan Allah. Nah, untuk lebih lengkapnya innama a'malu bi wujudillah. Ing temen setune amal kelawan wujude Allah. La haula wala quwata illa billah. Ora ana daya sing kuat ibadah tanpa pertolongan daripada Allah. Daripada akmalu yang terjadi atas diri manusia atau atas diri makhluk semuanya, daripada akmalu secara dohiriyah, dari akmalu secara batininya, pada hakikatnya ditempatkan dalam satu wujud yang sama. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya kayak gitu. Jadi bagaimana kita melakukan sholat, dan bagaimana dari sholat ini tadi kita masukkan di dalam suatu syahadat la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Bagaimana kita melakukan suatu akmalu daripada akmalu ini tadi kita tidak pernah tidak pernah kongang atau tidak pernah melupakan daripada asyhadu alla ilaha illallah. Pada hakikatnya kesaksian kita atas Allah, maka daripada makhluk-makhluk Allah yang dijadikan daripada kesaksian ini tadi sesungguhnya bertempat kepada kuasaan Allah atau kuasanya Allah. Ketika Allah menjadikan suatu kekuasaan, maka dari kuasa Allah ini tadilah kita dijadikan oleh Allah dengan asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi atas adanya Allah yang menolong, yang menguasai, yang menjadikan, yang ada, dan yang menguasai daripada Rahman dan Rahimnya, dan daripada keberadaan daripada makhluk itu sendiri, bahwasanya lillahi ta'ala, karena adanya Allah ilahi Rabbi. Usikum wa nafsi bidawallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.